Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Ман инҷа бачаома ҳардуша параклиника овардам. Справка мегирам. Ира справка мегирам, мебарам дар мактаб меонам. Аз соати барои садик дер шидагия. Иша пага. Бунгер очень друг. Друг. Мо терапевт справкара гирифтем. Накасани мактаб очерад беҳад бисёр. Ҳам живой, ҳам по запис. Бояд ки одамои запис кардагӣ ҳамо время яхчун бидроянд. ҳаса одамои живои очерад зурих чуна нишон дада дар пишти дар одамои записа пропускат намекунанд. Камтар дер кардем мактабда. Мумкин як дарса дер кара бошем. Мерем ака? Акаша мондема? Садик намераята? Чи? Етра пага мебарем. Просто время дер шидаҳай. Ай ҳашус қабул намекунад садик. Тра пага мебарем. Ана инҷада ман айми тез курасан тайёр мекунам. Ай магазин мехарим пачка курасан. Кӯдакҳо хушрӯ сер намекунанд, бисёр нағз мебинанд. Айми хамин тез дата даҳ маразели ки буд бекор хела шид. Гуфтам ман истоданда бек курасан кам да машини ку чихе мебия хадам рост кунам. Мо инаро бисёртар хамира барои хачапури мехарем. Ягон чиз истодаш намебарам, фақат барои хачапурӣ. Дар хачапурӣ хушрӯ меям тунукш мекунем. Мобанҷ дар сир меем. Ана оя. Да як харидамимо бисёртар мегирем да. Ҳамин даташ хела шид истодагӣ. Гуфтам бе вай кунам. Курасан тиёр кунам ку чихе мея. Дӯстони азиз, ман кафамелкара чӣ гирифтам? Магнит
ба наклетка ҷамъ мекунӣ, ягон чӣ харитӣ наклетка метиҳам баҳои ҷамъ дар 950 рубл да гирифтам. ҳам дар кофе майда карда мешавад, ҳам шакара сахрини пудра карда. ман як бор кардагиам. мисол чизи удобна будай ки хеле ҳамин ягон чи паз яке сахрини пудра ки наёвӣ, ин ҳамина гирифта истифода мебарӣ. дар карда шакара мерези, мезаниш, сахрини пудра тiyyor. Магазина медавива шакар қатӣ метиниш. Овозам баланд нест. Овозам паста нигоҳ кунед. ман дар бисёр маҳқолши ҳозир як аксия рафтеса, қариб як 2 моҳши аксия рафтеса. як сковородка калонам гирифтам 1100 рубл. ана ина 950. ина сахрини пудра tiyyor шид. ина сахрини пудра tiyyor. ина бо камерадан наздик шукам. чизи удобна будай. ина итари кофеёро майда мекунед. хушрӯ майда мекунам. орд бори ранги нами сахрини пудра. ман окарат кардам ба элак мебезам, ягон тари сахтак намеброя. полни ранги ордвори элак мегзара сахрини пудра. майда хушрӯ мекунам. ин рогаликҳои мо пухтан. ҳозир ба ҳамаи гармиш камтар сахрини пудра мечӯшам ки бичаспа дар ҳамин. камтар хунук шава ва дар он ша мебинем шоколадҳои мондаги ман об шидаанд ё ки не. якум боре ки биридам майда як омадиам. анаое ки калон вай кардам. калон омадиам. я то хунукшавиша места баъд хунукиши мегирем озир ҷӯша қапидаш намешава. дӯстони азиз, ман инҷа имрӯз нон дорам, хамир кардаги будам. ман дар хамирам орди сафеди вишам медозам ва камтар орди савусдорам медозам, барое ки яке шӯрбо кунам дар тавақ реза кунем та ширадор меша, хушрӯа хӯрданаш. ба ҳамин хотир камтар орди савусдор медозам. баъд ҳамин рӯз ман видеои маладаи мама таҷришкара тамошо кардам. ба хамири расида фатири варақӣ тайёр кард. манам айрӯи ҳавай дида 4 та нони майда доштам, чанда фатир кардам, ба рӯғани типлёни кардам. вай маска қатӣ кард, ман рӯғани типлёни худча доштам, ай маскада ира кардам. кам мепаземаш ку чихе меоя. ҳозир ми раҳмат ба занакҳои тоҷикӣ як хел вақт дар мобайни влогошу бо ҳаста каналҳои пухтупаз доранд, ҳам хеле нишон метиҳанд. мисол дар чашми ягон кас осунтар биғалта сразу ҳамин чиз тайёр мекунад. ранги ман орина. ина курасонои мо тiyyor шид. ядача гудако хӯрдан, маззаш хушрӯ омад. ин шоколади кардагим дар дарунаш хушрӯ ита жидки вори неям та мулоим шидай тамом. та жидки нашидай. ира ҳама хуб вай кунӣ. срӯшони молоко варёни кунӣ, вай хубтара. ина ба ҳар ҳол ширина. ҳам сахрини пудра кардам дар болош, ҳам шоколад аста ширина дарунаш. намихел беҳтарин оли худам хамири тез тiyyor мекунам. ҳамихел курасоно мепазам.
Yani ona pıxtam. Dita non بود tam ayda. Yacha xurdan gulako garmugar. Ine ditar bolosh prekanjita. Ina mu fatira khamir rasida kardam. Ana من نمو کنجیتی سفید گرفتم کنجیت سفید بسیار بزیب داری نمیسودای بگیم دوغا با همین خاطر همی بسیار کردم دار تست تمام شوه نبولی هم فتی رو تست بسیار کردم اینون دا کمتر کردم فتی رو دا بسیار کردم نلوی من که شروع اومده ورقی برای خوردن قنچویدم و یا با مزه های رحمت برای رسیپ молодая мама таҷичка. دوستانی عزیز من اینجا پشتا اومدم یک رومال заказ کردم همون رومالام اومده رسیدن اوی رو گرفتم های پشتا گرفتم خانه میرم اصلا بازی میرم های پیشوی میکنم که دستورات دیگیم همون خیلی رومال باشه یا دیگر برای بعضی چیزای اینترنت заказ میکنی دستورات دیگه پیش میاد بیتا دیگره در همون رنگ صورت بودگی باشه بهترین میشه این هم پشتم گفتم خونه اومدم هم شوی کردم 250 هم رومالی کلونه طرفا یو کرده میشه رومال چرا خانه به همین خاطر ایره دیدم رومال چرا سای درست سودا همین پانشتا گرفتم یا دسته هوی کردم خینه میگم تلفن با جای استوب نو بعد از زمین من ایره هوی کنم همتا استوب نو کرده در زمین موندم یکی رومالی شروع ماتریالش پنج تا کردم هم به دخترم هم به خودم ماتریالش شروع میتوانم که اگر پد نبرورم نمیدونم مولوی که سبک شروع اینش اینش غوث طرف ده ایش کمتر تنگش کمتر غوثک лаваш сетка اسمش تعریف انگی پاپلینا اینش کاوت مولک شروع کشمو باهوی 250 روبل ده میارزه یا که نه بچه من ها خیال میکنم که با قیمت ترکن یک بار در همی آدمایی که صداوت کانال دارن نموچه را реклама کردن و شوهر مسکو رفته گیردم من گفتم ای صداوت همه ادرس دادم که برای با مرا رومالچه بگه همجا خیلی بیارین آوردن نرخوش و قیمت 600-700 روبل خیلی وای بود یا متری بود یک با یک دانته غوز در سرت میدوزی وزبینی میکنه همون تا استودگی یک بار دختم همون تا استودگی سه تا گرفتن یا تا کلونی برای سطر کردن 1000 روبل دو تا 600 روبل گرفتم مایده غوزی هست که یک چای بار دختم همون تا موندگیان بعد اینو را دیدم که سبوکا که شروع با اینو заказ کردم
Сьёмкаи ҳози ман ай рӯзи вибри депутатҳоа чун ба фикрам ай ҳамун рӯза бар мактаб мулиса бисёр чхеле дия омадарамда дута пеш буд мактаб медорам 3-4 каси дига да калидору ҳар як қадам мезадагида мулиса ай сени мактаб мулиса истодагия даранда бо ҳами сари қадам мулиса истодагия мана гуфтам галасават намекунӣ гуфт ман ягон касша намешиносам чиро галасават кунам